নমস্কাৰ স্বাগতম আপুনি চাই আছে খবৰ এট নিউজ 18 ষ্টুডিঅ'ত মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু আৰম্ভণিতে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কি বাত কিয়নো তলাবন্ধৰ আজি 33 দিন তলাবন্ধত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কি বাত অনুষ্ঠান আগবঢ়াইছো। शासन प्रशासन लड़ रहा है। भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रयत्नशील है, गरीबी से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है और हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश का हर नागरिक जन जन इस लड़ाई का सिपाही है, लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। आप कहीं भी नजर डालिए, आपको एहसास हो जाएगा कि भारत की लड़ाई पीपल ड्रिवन है। जब पूरा विश्व इस महामारी के संकट से जूझ रहा है, भविष्य में जब इसकी चर्चा होगी, उसकी तौर तरीकों की चर्चा होगी, मुझे विश्वास है कि भारत की ये पीपल ड्रिवन लड़ाई इसकी जरूर चर्चा होगी। पूरे देश में गली मोहल्लों में जगह जगह पर आज लोग एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आए हैं। गरीबों के लिए खाने से लेकर राशन की व्यवस्था हो, लॉकडाउन का पालन हो, अस्पतालों की व्यवस्था हो, मेडिकल इक्विपमेंट का देश में ही निर्माण हो, आज पूरा देश एक लक्ष्य, एक दिशा साथ साथ चल रहा है। ताली, थाली, दिया, मोमबत्ती, इन सारी चीजों ने जो भावनाओं को जन्म दिया, जिस जज्बे से देशवासियों ने कुछ न कुछ करने की ठान ली, हर किसी को इन बातों ने प्रेरित किया है। शहर हो या गांव, ऐसा लग रहा है जैसे देश में एक बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है, जिसमें हर कोई अपना योगदान देने के लिए आतुर है। हमारे किसान भाई बहनों को ही देखिए, एक तरफ वो इस महामारी के बीच अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि देश में कोई भी भूखा न सोए। हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से इस लड़ाई को लड़ रहा है। कोई किराया माफ कर रहा है तो कोई अपनी पूरी पेंशन या पुरस्कार में मिली राशि को पीएम केयर्स में जमा करा रहा है। कोई खेत की सारी सब्जियां दान दे रहा है तो कोई हर रोज सैकड़ों गरीबों को मुफ्त भोजन करा रहा है। कोई मास्क बना रहा है, कहीं हमारे मजदूर भाई बहन क्वारंटीन में रहते हुए जिस स्कूल में रह रहे हैं उसकी रंगाई पुताई कर रहे हैं। साथियों, दूसरों की मदद के लिए आपके भीतर हृदय के किसी कोने में जो ये उमड़ता घुमड़ता भाव है ना, वही कोरोना के खिलाफ भारत की इस लड़ाई को ताकत दे रहा है। वही इस लड़ाई को सच्चे मायने में पीपल ड्रिवन बना रहा है। और हमने देखा है पिछले कुछ साल में हमारे देश में यह मिजाज बना है, निरंतर मजबूत होता रहा है। चाहे करोड़ों लोगों का गैस सब्सिडी छोड़ना हो, लाखों सीनियर सिटीजन का रेलवे सब्सिडी छोड़ना हो, स्वच्छ भारत अभियान का नेतृत्व लेना हो, टॉयलेट बनाने हो, अनगिनत बातें ऐसी है। इन सारी बातों से पता चलता है हम सबको एक मन, एक मजबूत धागे से पिरो दिया है, एक होकर देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा दी है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं पूरी नम्रता पूर्वक, बहुत ही आदर के साथ आज 130 करोड़ देशवासियों की इस भावना को सर झुका करके नमन करता हूं। आप अपनी भावना के अनुरूप देश के लिए अपनी रुचि के हिसाब से अपने समय के अनुसार कुछ कर सके, इसके लिए सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है। ये प्लेटफॉर्म है covidwarriors.gov.in। मैं दोबारा बोलता हूं, covidwarriors.gov.in। सरकार ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम सामाजिक संस्थाओं के वॉलेंटियर्स, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और
स्थानीय प्रशासन को एक दूसरे से जोड़ दिया है। बहुत ही कम समय में इस पोर्टल से 1.25 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। इनमें डॉक्टर, नर्सिस से लेकर हमारी आशा, एएनएम बहनें, हमारे एनसीसी, एनएसएस के साथी, अलग अलग फील्ड के तमाम प्रोफेशनल्स, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को अपना प्लेटफॉर्म बना लिया है। ये लोग स्थानीय स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाने वालों में और उसकी पूर्ति में भी बहुत मदद कर रहे हैं। आप भी covidwarriors.gov.in से जुड़कर देश की सेवा कर सकते हैं, कोविड वॉरियर बन सकते हैं। साथियों, हर मुश्किल हालात, हर लड़ाई कुछ न कुछ सबक देती है, कुछ न कुछ सिखा करके जाती है, सीख देती है, कुछ संभावनाओं के मार्ग बनाती है और कुछ नई मंजिलों की दिशा भी देती है। इस परिस्थिति में आप सब देशवासियों ने जो संकल्प शक्ति दिखाई है, उससे भारत में एक नए बदलाव की शुरुआत भी हुई है। हमारे बिजनेस, हमारे दफ्तर, हमारे शिक्षण संस्थान, हमारा मेडिकल सेक्टर, हर कोई तेजी से नए तकनीकी बदलावों की तरफ भी बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर तो वाकई ऐसा लग रहा है कि देश का हर इनोवेटर नई परिस्थितियों के मुताबिक कुछ न कुछ नया निर्माण कर रहा है। साथियों, देश जब एक टीम बनकर के काम करता है, तब क्या कुछ होता है, ये हम अनुभव कर रहे हैं। आज केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इनका हर एक विभाग और संस्थान राहत के लिए मिलजुल करके पूरी स्पीड से काम कर रहे हैं। हमारे एविएशन सेक्टर में काम कर रहे लोग हों, रेलवे कर्मचारी हो, ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि देशवासियों को कम से कम समस्या हो। आप में से शायद बहुत लोगों को मालूम होगा कि देश के हर हिस्से में दवाइयों को पहुंचाने के लिए लाइफलाइन उड़ान नाम से एक विशेष अभियान चल रहा है। हमारे इन साथियों ने इतने कम समय में देश के भीतर ही 3 लाख किलोमीटर की हवाई उड़ान भरी है और 500 टन से अधिक मेडिकल सामग्री देश के कोने कोने में आप तक पहुंचाया है। इसी तरह रेलवे के साथ ही लॉकडाउन में भी लगातार मेहनत कर रहे हैं ताकि देश के आम लोगों को जरूरी वस्तुओं की कमी ना हो। इस काम के लिए भारतीय रेलवे करीब करीब 60 से अधिक रेल मार्ग पर 100 से भी ज्यादा पार्सल ट्रेन चला रही है। इसी तरह दवाओं की आपूर्ति में हमारे डाक विभाग के लोग बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमारे ये सभी साथी सच्चे अर्थ में कोरोना के वॉरियर ही हैं। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत गरीबों के अकाउंट में पैसे सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन जारी की गई है। गरीबों को 3 महीने के मुफ्त गैस सिलेंडर, राशन जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इन सब कामों में सरकार के अलग अलग विभागों के लोग, बैंकिंग सेक्टर के लोग एक टीम की तरह दिन रात काम कर रहे हैं। और मैं हमारे देश की राज्य सरकारों की भी इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि वो इस महामारी से निपटने में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही है। स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकारें जो जिम्मेदारी निभा रही हैं, उसकी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका है। उनका ये परिश्रम बहुत प्रशंसनीय है। मेरे प्यारे देशवासियों, देश भर से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों ने अभी हाल ही में जो अध्यादेश लाया गया है, उस पर अपना संतोष व्यक्त किया है। इस अध्यादेश में कोरोना वॉरियर्स के साथ हिंसा, उत्पीड़न और उन्हें किसी रूप में चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ बेहद सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। हमारे डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स,
और ऐसे सभी लोग जो देश को कोरोना मुक्त बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं, उनकी रक्षा करने के लिए ये कदम बहुत जरूरी था। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सब अनुभव कर रहे हैं कि महामारी के खिलाफ इस लड़ाई के दौरान हमें अपने जीवन को, समाज को, हमारे आसपास हो रही घटनाओं को एक फ्रेश नजरिए से देखने का अवसर भी मिला है। समाज के नजरिए में भी व्यापक बदलाव आया है। आज अपने जीवन से जुड़े हर व्यक्ति की अहमियत का हमें आभास हो रहा है। हमारे घर में काम करने वाले लोग हों, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करने वाले हमारे सामान्य कामगार हों, पड़ोस की दुकानों में काम करने वाले लोग हों, इन सब की कितनी बड़ी भूमिका है, हमें ये अनुभव हो रहा है। इसी तरह जरूरी सेवाओं की डिलीवरी करने वाले लोग, मंडियों में काम करने वाले हमारे मजदूर भाई बहन, हमारे आस पड़ोस के ऑटो चालक, रिक्शा चालक, आज हम अनुभव कर रहे हैं कि इन सब के बिना हमारा जीवन कितना मुश्किल हो सकता है। आजकल सोशल मीडिया में हम सब लोग लगातार देख रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान लोग अपने इन साथियों को न सिर्फ याद कर रहे हैं, उनकी जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं, बल्कि उनके बारे में बहुत सम्मान से लिख भी रहे हैं। आज देश के हर कोने से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि लोग सफाई कर्मियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। पहले उनके काम को संभवतः आप भी कभी नोटिस नहीं करते थे। डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो, अन्य सेवा करने वाले लोग हो, इतना ही नहीं, हमारी पुलिस व्यवस्था को लेकर भी आम लोगों के सोच में काफी बदलाव हुआ है। पहले पुलिस के विषय में सोचते ही नकारात्मकता के सिवाय हमें कुछ नजर नहीं आता था। हमारे पुलिसकर्मी आज गरीबों, जरूरतमंदों को खाना पहुंचा रहे हैं, दवा पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से हर मदद के लिए पुलिस सामने आ रही है, इससे पुलिसिंग का मानवीय और संवेदनशील पक्ष हमारे सामने उभर करके आया है, हमारे मन को झकझोर दिया है, हमारे दिल को छू लिया है। एक ऐसा अवसर है। और क्या लॉकडाउन सन्दर्भत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीर मन की बात और मन की बातर जरिए जरूरीकालीन सेवात जड़ित व्यक्तिসকলক कृतज्ञता धन्यवाद ज्ञापन करे मोदीये। परवर्ती खबर और এই মুহূৰ্তত परिवहन मंत्री चंद्रमोहन पाटोवारीয়ে एक সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে। দিছপুৰৰ পৰা এই সংবাদমেলৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছো। যে ট্ৰান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টে যিসকল স্পেশাল ফ্লাইট আমাৰ ইয়ালৈকে আহিছিল, যিসকল আমাৰ স্পেশাল ট্ৰেইন ইয়ালৈকে আহিছিল, গতিকে এয়াৰপোর্টৰ পৰা আৰু ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ পৰা মই নিজেও উপস্থিত আছোঁ, তাত আমাৰ অফিচাৰসকল উপস্থিত আছে। গতিকে তাতো আমাৰ দেখা গৈছে যে আমি প্ৰায় 28,000 পেচেঞ্জাৰক মানে ট্ৰেইন ষ্টেচন আৰু এয়াৰপোৰ্টৰ পৰা আসাম ষ্টেট ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰ্পোৰেশ্যনে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে তেওঁলোকে পঠিয়াইছে। আনকি মোক তিৱাৰী ডাঙৰীয়াই কোৱা মতে যে আমাৰ কৰিমগঞ্জলৈকে মাত্ৰ 4জন মানুহ যাব লগা আছিল, সেই 4জনৰ কাৰণে এখন বাছ ইয়াৰ পৰা আমি আনকি পঠিয়াই দিছোঁ। গতিকে 28,000 পেচেঞ্জাৰক ৰেল আৰু ট্ৰেইনৰ আমি 24ৰ পৰা 28ৰ ভিতৰত আমি নিজৰ নিজৰ ডেষ্টিনেশ্যনত পঠিয়াই দিছোঁ। তাৰোপৰি আজি আপোনালোকে শুনি সুখ পাব যে ট্ৰান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টে আজি অসমত অন্য এটা সমস্যা আছিল যে আমি এটা কনজিউমাৰ ষ্টেট, আমি প্ৰডিউচিং ষ্টেট নহয়। গতিকে আমাৰ সকলো খাদ্য সামগ্ৰী অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহে। গতিকে আমাৰ খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ অনাৰ কাৰণে আমি এই লকডাউনৰ ঠিক আৰম্ভণিতে আমি 22 তাৰিখে আমি ৰেলৱে বিভাগ আৰু চিভিল এভিয়েশ্যন বিভাগৰ সৈতে আমি আমাৰ চেম্বাৰত এখন মিটিং পাতিছিলোঁ। দ্বিবেদী ডাঙৰীয়াও আছিল তাত, আমাৰ আদিল খান ডাঙৰীয়াও আছিল, আমাৰ তিৱাৰীও আছিল। গতিকে আমি তাতে মিটিং পাতি তেওঁলোকক কৈছিলোঁ যে আমাৰ এই লকডাউনৰ ভিতৰত যাতে আমাৰ ট্ৰেইনৰ আমাৰ যিখিনি ফুড ছাপ্লাই হ'ব লাগে যাতে সেইটো আনইণ্টাৰাপ্টেড হয়, আৰু এই চিভিল এভিয়েশ্যন বিভাগেও যাতে এইটো ক্ষেত্ৰত স্পেচিয়েল মানে বিশেষ মেডিচিন বা অন্যান্য সামগ্ৰী আনাত যাতে সহায় কৰে। আৰু সেইমতে আমি ৰেলৱেকো ধন্যবাদ দিছোঁ যে এই লকডাউনৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে আমাৰ ট্ৰেইন আহিলে এতিয়ালৈকে আমাৰ অসমলৈ ট্ৰেইন
অসমলৈ আমাৰ আহিল এতিয়ালৈকে আমাৰ ৰেল আহিল ট্ৰেইন আহিল আমাৰ 357 এতিয়ালৈকে আমাৰ ৰেলগাড়ী আহিল আৰু এই ৰেলগাড়ীসমূহত খাদ্য সামগ্ৰী অনা হৈছে আৰু ট্ৰান্সপৰ্ট বিভাগে এইটো কোঅৰ্ডিনেশ্যন কৰিছে ৰেলৱেৰ লগত আৰু কৰি আনি আজি আপোনালোকে শুনি সুখ পাব এই 357খন ট্ৰেইন যোৱাকালিলৈকে আমি অসমৰ প্ৰায় 28টা মানে জেগাত আমি এই 28টা জেগাত আমি আনলোড কৰিছোঁ আৰু 28টা জেগাৰ ভিতৰত আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে 18খন গতিকে তাত আমি আনলোড কৰিছোঁ আৰু আনলোড কৰাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰায় 33,000 লেবাৰ যোৱাকালি দিনটোলৈকে আমাৰ ইয়াত জড়িত আছে আৰু তেওঁলোকৰ কাম ভালকৈ কৰিছে আৰু আমি প্ৰায় 15,000 ট্ৰাক আমি কোঅৰ্ডিনেট কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰায় 44,624 ট্ৰাকছ ট্ৰিপ এতিয়ালৈকে আমাৰ অসমৰ প্ৰতিখন জিলা আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাকী ৰাজ্যসমূহলৈকে এই খাদ্য সামগ্ৰী আৰু মেডিচিন আমাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট বিভাগৰ সহযোগিতাত আমি প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ট্ৰাকৰ ফিগাৰটো 357 ট্ৰাক হ'ল 15,000 ট্ৰাক আমি যোগাৰ কৰিছোঁ ট্ৰাক মুভমেণ্ট হৈছে 44,624 ট্ৰাকৰ মুভমেণ্ট হৈছে 44,624 আৰু লেবাৰ হৈছে প্ৰায় 33,000 লেবাৰ তাত এনগেজ হৈছে 33,000 আৰু তাৰ উপৰিও আমাৰ এইটো ইয়াতে আমি প্ৰেছ ষ্টেটমেণ্টত আমি দিছোঁ 31,435 কিন্তু মই 33,000টো কৈছোঁ যে আজিৰ হিচাপটো মই ইয়াতে ধৰি দিছোঁ কিন্তু আজিৰ হিচাপটো ইয়াত অহা নাই গতিকে প্ৰায় 33,000 আমি লেবাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু 44,624 ট্ৰাক মুভমেণ্ট হৈছে আৰু তাৰ উপৰিও ইয়াতে মানে আমাৰ মানে ফুড ষ্টকৰ ভিতৰত এই যিখিনি আমাৰ খাদ্য সামগ্ৰী আছে তাৰে ভিতৰত 179 ৰিক্স FCI আনিছে গতিকে তেওঁলোকে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ গোটেই ষ্টেটৰ কাৰণে আনিছে আৰু তাত প্ৰায় 4,70,000 মেট্ৰিক টন মানে 4,70,000 মেট্ৰিক টন তাত অকল চাউল আছে তাৰ উপৰিও আমাৰ হুইট আছে মানে 21,000 মানে 21,000 মেট্ৰিক টন আছে হুইট তাৰে ভিতৰত আৰু তাৰ উপৰিও তাতে আমাৰ মানে তেল আছে তাৰপিছত আৰু অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰী তাত আছে এইখিনি আমি আনলোড কৰি আমি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈকে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত আমি পঠিয়াইছোঁ আৰু তাৰ উপৰিও আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আমাৰ মিজোৰাম মণিপুৰ নাগালেণ্ড আটাইবিলাক মেঘালয় এই আটাইবিলাক জিলালৈকে আমাৰ ইয়াৰ পৰা ট্ৰাক গৈছে আৰু আপোনাসকলক মই আজি এটা কথা জনাওঁ যে মাজতে এখন ট্ৰেইন ত্ৰিপুৰালৈকে আহিছিল কিন্তু ত্ৰিপুৰালৈকে কিবা কাৰণত তেওঁলোকে যাব নোৱাৰিলে যাব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি গোটেই ট্ৰেইনখন চব ফুড গ্ৰেইনছ আছিল ত্ৰিপুৰাৰ আমি ট্ৰান্সপৰ্ট বিভাগে এই ফুড গ্ৰেইনছৰ ট্ৰাকখন আমি আনলোড কৰি আমি ট্ৰাকেৰে ত্ৰিপুৰালৈকে গোটেই ট্ৰেইনখনৰ সামগ্ৰীখিনি আমি ত্ৰিপুৰালৈকে পঠিয়াইছোঁ মণিপুৰ আৰু মিজোৰাম আৰু নাগালেণ্ডত ঔষধ লাগিছিলে গতিকে ঔষধৰ কাৰণে আমি স্পেচিয়েল আমি ট্ৰাক দি পেলাই তাত ঔষধ আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ তাৰ উপৰিও এইটো ট্ৰান্সপৰ্ট বিভাগে আৰু তাৰ উপৰিও আপোনাসকলে জানে যে আৰু ট্ৰান্সপৰ্ট বিভাগত আমাৰ বিভিন্নজনে আমাক এটা কথা কৈছিলে যে আমাৰ যিবিলাক আমাৰ লাইচেন্স ৰিনিউৱেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা পলিউশ্যন চাৰ্টিফিকেট যাৰ মানে 31 মাৰ্চত শেষ হৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ এটা প্ৰশ্ন কৰিছিল যে এইটো সম্পৰ্কত কি হ'ব আমি এইটো জুনৰ 30 তাৰিখলৈকে আমি এইটো বৰ্ধিত কৰি দিছোঁ গতিকে এইটো জুনৰ 30 তাৰিখলৈকে ভেলিডিটি থাকিব এইটো সকলোখিনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লাইচেন্স
ড্ৰাইভিং লাইচেন্স ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰিনিউৱেল আৰু পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল মানে যিটো চাৰ্টিফিকেট এইখিনি তাতে দিয়া হৈছে আৰু ফিটনেছটো তাতে 30 মাৰ্চলৈকে ফিটনেছটোও তাত থাকিব গতিকে আৰু তাৰ উপৰিও আপোনাসকল জানে যে আমাৰ যিসকল পেছেঞ্জাৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত মানে আছিল গতিকে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ আধা ক'ৰবাত আছে লকডাউন হৈ গ'ল গতিকে তেওঁলোকে আহিব পৰা নাছিল গতিকে 104ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱা প্ৰায় 41,000 পেছেঞ্জাৰ তেনেকুৱা পেছেঞ্জাৰ ইতিমধ্যে ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈছে আৰু তাৰে ভিতৰত আমি 5,000 কালি প্ৰায় 300 আমি যোৱাকালি প্ৰায় 300 যোৱাকালি আমি প্ৰায় 300 বাছ গোটেই অসমত আমি চলাইছোঁ আৰু 300 বাছৰ ভিতৰত আমি 300 বাছেৰে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈকে এই পেছেঞ্জাৰসকলক আমি পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যোৱাকালি আমি টাৰ্গেট লৈছিলোঁ যদিও যোৱাকালি আৰম্ভণি গতিকে এইটো আমি প্ৰায় 5,000ৰ টাৰ্গেট আমি যোৱাকালি কৰিছিলোঁ আৰু আজি আমাৰ টাৰ্গেট হৈছে 11,347 জন আজিৰ দিনটোত আৰু আমি বাছ দিছোঁ আজি গোটেই অসমত আমি বাছ দিছোঁ 687 আমি বাছ দিছোঁ আজিৰ দিনটোত গতিকে এই পেছেঞ্জাৰসকলকো আমি নিজৰ গন্তব্যস্থানলৈকে পঠিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা ট্ৰান্সপৰ্ট বিভাগে চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে কৰিবলৈ লৈছে গতিকে ট্ৰান্সপৰ্ট বিভাগে বিভিন্ন সময়ত ৰাইজৰ আৰু তাৰ উপৰিও এতিয়া প্ৰায় আমাৰ এই লকডাউন আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগত পুলিচ বিভাগত আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত আমি প্ৰায় 200খন ASTCৰ বাছ আমি যোগান ধৰিছোঁ 22 তাৰিখৰ পৰা আজিৰ দিনটোলৈকে এতিয়াও চলি আছে এইবিলাক বাছ আৰু তাৰ উপৰিও কিছু গাড়ী আমি সৰু গাড়ী ক'ৰবাত লগা হৈছে যেনে সিদিনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত মই যাওঁতে বাছ কাট তাতে আমাৰ অফিচাৰ CEO সকলৰ গাড়ী নাই আমি ট্ৰান্সপৰ্ট বিভাগে তেওঁলোকক তাতো গাড়ীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ তেনেকৈ আমি বিভিন্ন ঠাইত সৰু গাড়ীও বিভিন্ন ঠাইত য'ত প্ৰয়োজন হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত তাত আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে এই COVID-19ৰ যুঁজখন এখন সমূহীয়া যুঁজ আৰু এই সমূহীয়া যুঁজত আমি টিম আছাম হিচাপে আমাৰ সকলো বিভাগ সকলো মন্ত্ৰী বিধায়ক সকলো পাৰ্টিৰ মন্ত্ৰী সকলো পাৰ্টিৰে বিধায়কসকল সকলো ৰাজ্যখনৰ সকলো ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক সংগঠন আমাৰ মিডিয়াৰ বন্ধুসকল বন্ধু বান্ধৱীসকল গতিকে আমি সকলোৱে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি টিম আছাম হিচাপে এই COVID-19ৰ যুঁজখন আমি কৰিবলৈ কৰি আছোঁ গতিকে আমি আপোনাসকলক সকলোকে আমি ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰতিদিনে এই কথাখিনি তদাৰক কৰি আছে মনিটৰ কৰি আছে আৰু প্ৰতিদিনে বিভাগীয় মন্ত্ৰী হিচাপে এতিয়া মই ট্ৰান্সপৰ্ট মন্ত্ৰী হিচাপে মই আমাৰ ট্ৰান্সপৰ্টত কি হৈছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তদাৰক কৰে ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাইত কি হৈছে তদাৰক কৰিছে কিন্তু NRHM অফিচত গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দেখিছে আপোনাসকলে যে তাতো গৈ পেলাই তেওঁ মানে কিমানখিনি চাইছে কিবা অসুবিধা হ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি সহায় লাগে সহায় কৰিব আৰু ঠিক তেনেধৰণে পাব্লিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়াৰিঙো মনিটৰ কৰি আছে ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই তাৰ উপৰি এতিয়া ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ কাৰণ আৰু কিছুদিন পিছত বানপানী হ'ব গতিকে যোৱাবাৰ যিখিনি মথাউৰি বেয়া হৈছিল সেইখিনি নিৰ্মাণৰ কামতো মানে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দৈনিকভাৱে এই গোটেই চিটুৱেশ্যনটো গোটেই অসমৰ মনিটৰ কৰি আছে আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বত গোটেইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টে ভালকৈ কাম কৰি আছে আৰু আপোনাসকলো তাত যথেষ্ট সহযোগ কৰিছে অসমৰ ৰাইজেও সহযোগ কৰিছে গতিকে মই সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু ডাক্তৰসকল আমাৰ নাৰ্ছসকল পেৰামেডিকেল ষ্টাফ আশাকৰ্মী ড্ৰাইভাৰসকল এম্বুলেন্সৰ আৰু বিভিন্ন বিভাগত কাম কৰি থকা যিখিনি বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু বিশেষকৈ অসম পুলিচে দিনে নিশাই অসম পুলিচে যি কাম কৰি আছে তেওঁলোকক আমি শলাগ লৈছোঁ আৰু আমাৰ আজি এতিয়া আমাৰ যিখিনি পেছেঞ্জাৰ আমাৰ যাব লাগে এই 41,000 গতিকে আমাৰ তিৱাৰী ডাঙৰীয়া আদিল শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ ট্ৰান্সপৰ্টৰ যোৱা 3 দিন গোটেই নিশা তেওঁলোকে কাম কৰিছে দিনটোও কাম কৰিছে গোটেই নিশাটোও তেওঁলোকে কাম কৰিছে গতিকে আমি সকলো এটা টিম হিচাপে কাম কৰিছোঁ এইটো এনেকুৱা নহয় যে আমি ট্ৰান্সপৰ্টে কিবা কৰিছোঁ এনেকুৱা কথা নহয় যে আমি টিম হিচাপে আমি কাম কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আজি ইমানখিনি ট্ৰাক আমি কোঅৰ্ডিনেট কৰি দিয়াৰ কাৰণে আজি অসমত যিটো খাদ্য সামগ্ৰীৰ এই ছাপ্লাই চেইনটো আজি স্মুথলি চলি আছে আৰু সেইকাৰণে অসমত
বৰ্তমান খাদ্যৰ কোনো নাটনি নাই। আজিৰ দিনটোত কোনো খাদ্যৰ নাটনি নাই। আগন্তুক দিনত আমাৰ খাদ্য যথেষ্ট পৰিমাণে খাদ্য আমাৰ মজুত আছে আৰু ডেইলি ট্ৰেইন আহি আছে। গতিকে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কামখিনি আমাৰ চলি আছে। গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে খাদ্য মানে ফুড ছাপ্লাই চেইনটো যদি ঠিকমতে থাকে তেতিয়াতো ৰাইজৰ কাৰণে সকাহ হয়। গতিকে সেইখিনি কাম ট্ৰান্সপৰ্ট বিভাগে সেইখিনি কাম কৰি আছে। গতিকে মই এইখিনি কথাই আপোনাসকলক ক'লোঁ আৰু সকলোকে মই ধন্যবাদ দিছোঁ। গতিকে বিগত দিনৰ নিচিনাকৈ আগন্তুক দিনতো আপোনাসকলৰ সহায় সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছোঁ। ওলা উবেৰ নাই, ওলা উবেৰ বন্ধ, ওলা উবেৰ দিয়া নাই। আমি ওলা উবেৰ আমি দিয়া নাই। ওলা উবেৰ বন্ধ আছে। নাই, সহায় বিচাৰিলেও আমি দিব নোৱাৰিম, কাৰণ ভাৰত মানে ওলা উবেৰৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা আছে। কাৰণ আজি ওলা উবেৰৰ এপছত তেওঁলোকে যদি কোনোবা ওলা উবেৰ মাতে তেওঁলোকেতো মেডিকেল চেকআপ আৰু অন্যান্যখিনিতো নহ'ব। গতিকে যিসকল পেচেঞ্জাৰ এতিয়া আমাৰ যাব, গতিকে আমি এইটো কথা পেচেঞ্জাৰসকলক এইখিনি কথা কোৱা আছে যে তেওঁলোকে আমাৰ গুৱাহাটীত বিশেষকৈ যিবিলাক চিটি বাছ আছে, ওলা উবেৰটো বাকী বেলেগ তাত আমাৰ বাছ মন্ত্ৰী পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ সংবাদমেল আৰু সংবাদমেলত কেনেদৰে আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক গন্তব্যস্থানলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, কিমান কেইখন বাছৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, আজিৰ দিনটোত প্ৰায় 6 শতাধিক বাছৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে এনেদৰে আবদ্ধ লোকসকলক গন্তব্যস্থানলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলিও সংবাদমেলত ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰী পাটোৱাৰীয়ে। আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।